Hi guys, andito kami, nangunguha kami ng strawberry. Mamimitas kami, tingnan niyo yung asawa ko. Honey. Hello guys. What is on the knee? Tingnan niyo oh. Ayan oh, ang lalaki. Yan oh. Ayan. Ayan. Ay, sira. Ito maganda siya. Ayan o, maganda yan. Oo. Ito o, maganda siya. Ayan o. Har schon viele gegessen? Yeah. Tingnan nyo. Ang lalaki ng strawberry o. Ay, bulok. Ayan o. Tingnan nyo naman. Ayan o. Tingnan nyo kung gaano kalalaki siya. Pero nabubulok sila. Umulan kasi guys. Ayan o. Ay, ang dami nila pero ang dami ring ano, tawag dito, mga sira. Ano, kasi umulan ng umulan guys. Ayan o. Die war schön, schau. Ayan o, ang dami o. Ayan o. Ayan guys. Ayan. Namili ka lang talaga. Ayan o. Ay, may sira. Ayan. Ayan, may sira. Compuro. Tingnan nyo dito. Ang dami oh. Ay, lalaki. Malalaki sana. Sayang oh. Sobrang ano. Ayan oh, ganda nito. Kintab-kintab. Ayan oh, sobrang laki oh. Ayan. Ayan oh. Kakainin ko itong malaki na to. Ayan. Ay, bulok. Bulok. Ay, damage siya. Hindi naman bulok. Pero ayaw ko siyang kunin guys. Kasi mabilis lang ito mga ano. Ayan oh. Ayan oh. Kita niyo yan. Ang dami. Bulok. Ay, bulok. Ay, bulok. Bulok. Ayan, maganda siya. Ayan, nabubulok. Sayang. Sabi ng asawa ko, puno na daw yung kanyang lalagyan. Ayan o, malaki. Ayan o. Ayan o. Ayan o. Ayan guys, lalaki. Ayan o. Ani? Ciao. Ciao. Wow, was ist so? Ay, bulok. Das ist ja schön. Schön. Schau, die ist ja schön. Meine ist schon voll. Gib die Schüssel her. Das in der Mitte her. Ayan o, tingnan nyo. Ang dami o. Ay, bulok. Bulok. Ang dami nila guys, tingnan nyo naman. Pero yung iba bulok talaga. Ayan o. Mga nanlawit-lawit o. Kita nyo na mula-mula. Tapos pag binuklat nyo yan, ang dami sa loob. Ayan naman. Ito o, ang gaganda. Schau, wie wunderschön diese ist. Oh, it's so big. Schau. Too big. Jo. Schau, wie wunderschön. Da ist nichts Braunes. Schau. Siehst du? Die musst du wirklich suchen, gell? Ayan, dun daw sa kabila guys, ibang ano yun. Ibang ano ng strawberry. Ano tag dun? Ibang klase at dito, tinikman namin, matamis naman dito, pero pupunta kami dun mamaya sa kabila. Yeah. Siya. Ganda siya. Ay. Laki nito. Oh, tingnan nyo. Ang laki niya. Du kommst Und gleich dann, ja. zum Trocken. Du musst für das Video warten. Hanni, die darfst nicht. Hanni, schau mal, das darfst nicht. Parang yung asawa ko. Schau, das sind viele. Lalaki. Yan. Oh, bubon. Ayan o. Pili-pili pa siya. Kaputt. Tingnan nyo dito. Hanni, Ha? Video. Und dieser
Schau ich schon. Was? Schau. Wie It. groß. Nein, die Zuschauer, die ist für Ayun, zu Hause. Ayun o. Mas maganda kapag dito pala sa ano. Ayun o, mga walang damage. Die sind alle schon klettert. Sa gitna. Pag sa tabi, maraming damage. Ayun o. Ang dami. Ayan. Ayan guys, tingnan nyo naman. Ayan. Mas gusto ko yung medyo hindi masyadong mapula. Kasi hindi siya madaling ay, naku. Ayun o, lalaki kaso masira. Ayan o, ganda nun o. Ganda. Tignan nyo. Medyo mahal yung ano niya ngayon. Kilo. Komm, schau. Ito yun ako ng asawa ko. Schau, Malaki meine Hand, daw. wie groß diese ist. Mhm. Aber schau, ein bisschen, schau, siehst du da? Mhm. Oh, das ist okay. Aber